Hey, Robodog, come check it out. What is going on here? Here, the new my friend. Mesti bagi air. Ya asap-asap tu. Entah ni andangnya. Maksudku ke You go first. berbateri. Yang aku masak ni Kecil mainnya. Aku suka yang kayu tapi kalau balik kayu yang sempurna kadang-kadang tahan tu. How old are you? Di Mid Valley. 8. Ada mi. What's your name? Ada mi. Seagull. Masak. But who are you? Poop. Ada benda No!